raison que va me Yo, nous sommes dans ça. agbéyàwó sẹ́yìn tó nududu dodo ní àzí àgbàdàká ní kótókútọ̀ bí àgbàdàká kótókú rẹ̀ kápákọ̀ dẹ̀ wà ní yúròpù rẹ̀ tó lọ́mọ èyí ní agbèrè gàlẹ́ yìí kọ́nà náà mo gà sẹ́sẹ́ gàmẹ́ yá ẹ̀tọ́sù kòkínà tógóyóntọ́ iye mi kékeré wà lóbi ẹ̀mí kí o sèrí nǹkan tuntun yẹn jọ̀rọ̀ kẹ́ mi ẹ̀sẹ̀ yẹn fẹ́ má bí àmì sèrí ní ẹ̀tọ́ sèrí yẹn nǹkan tuntun yẹn jọ wọlé dẹ̀ ọ̀nà ìjọba agbámájá ní ayé èjì Togo ó ní dọ́kọ̀ de yé wọ̀nà àfẹ́kọ́mọ ẹ̀nyàkàwọ́mọ ẹ̀nyìtsọ́ wọ̀ dúdú de yé ó bẹ àwọn lẹ́kẹ̀ yé wọ̀ yóò mọ dúdú ọdún àlọ́ lẹ́kẹ̀ yé yóò wọ̀ dọ́dún fọ gàmọ́lẹ́ sọ wa yóò akọ́tò ìjì kẹ́síáwó làwọn tán lẹ̀ wá mọ́ ẹnu ọmọ fímadé lẹ́kẹ̀ yé ẹlẹ́dọ̀ kẹ́ ẹ̀nyàtsẹ̀ ẹ̀wọ̀nà ọmọ mi yà kẹ́ má kọ́ba kọ́ dúdú de yé dẹ̀ nyanya nyaba culture culture mọ ẹ̀nyọmọdó ẹ̀jẹ̀jẹ̀ nyọmọdó ẹnumọmọ ẹgbẹ̀la nya anọ akpama ẹdzi ẹviẹ nya adzọ ẹma dọdọ enyi bẹ lẹkẹ yẹ nya kristotọwo ẹgbẹ mi le wọ Togo alo Afrika mẹ kẹkẹkẹ do amẹ subọsubọ mẹ kọnọ do sika yẹ lẹ nẹ kristo subọsubọ akpama mẹ nye dzabiẹ mẹ wò tse dzado tso kẹ amẹkpẹ nyọ wo mo dzatsɔ ẹgbẹ nakẹ matrɔ ba ahadzibɔ dọkọ wo sɔkẹ. Yo, pour vous en donner, oui. Donc, ils sont, nous devons dans nous porter. Mais le premier, nous dans les Espoir 47, nous peux nous pas moitié, mais nous devons dans VVDA, ma devons dans Togui Cedro, les Agoué, devons dans Togui à Classo ou Togui à Tchale. Ça pourquoi nous doit quand nous disons l'eau avec nous peux nous pas moi le premier là. Après que c'est que Tobi ou les miens nana ou Tobi quand on le ya ou gagne nana le ya ou gagne Tobi que ma to on a dit on a dit que ma va pas dit ma biobi l'Afrique me dodo mi yami du chesibe nous va ni nya Tobi me subo alo de kono nya be subo de kono wa ni nyabe Christo subo ba ade ema eye mi de po de kono ma jobe de leke fi kai de kono kusubo Christo subo oval pepelo eye de ko atimbo no ma do ye nya tim akpo nya do ku nya Afrika to la Christo subo enyo fofo mudakwe no tuba kan boy ma yi nya wajina ma putani ne amegan hoko ameda hoko le di pe npo mo boga ko ya mele pomia ma putani na o ame blata na o putani na o utoya eye VVDA mi blibo ne tinkusi anyigba mi blibo ne odo hokwe otorope tie ko anyehe emi blibo ne ayapopo eso esi ko anyigba do agbe anyigba ti mi la yigo le nyabe nu sesun keke ben komi nyawe nyake yo bio nyore be nyiboa amoko le ji pe nu pomo boga popo ya me a o la no bio sebe ami yo o pe o to ya de american kum yo nyi eyema do akura mi dona wo hami va me yo mi nya le me a etofo nya le ma wo subo alo Kristo subo ba parti ni mi agbon be le nya togbo be subo ba parti a ke le ni Afrika be fotu e nya muyone Afrika be fotu do a ayevu ngwana be yovo ayevu do ayeba fun yin ye oswati sogado asi so ba blinkume le mi atogbo ile odua mu mi atogbo keke o blo ye oho abenu sesin sojo egbe anu le yotu kan rowe e kana ma o le yotu de be Belgica no yifunu ayo la po mi atogbo mi sesin ko we wa do todo to ko ho le wasi yo sojo be garo fun be yin musée amona na ga ho me de yo pona be yin na gavana ne ayevu be pomoa
egbea mi Afrika to mi swalo le linkume ne mi agbon be awo do ngbon zani abe mi atogbe do amedo dasi loji o le ko de o mu dasi loji na be egbea ami gan ho do na lo gbon na be ka ho ho anu gbin yi aro nya ke me no fi ya ka ho ho anu mi le gbin yi aro nya nyemule ayevu to aji o ensi ne mu do afiro a togbe wo yo nanam ke togbe nyi wo tadia yebe moati emle ina ke mdache kon me ambe mle futa nyi na me blata na o le futa nyi ne ame gan ho wa me da ho ko ji fo ni po ma wole se mi abe nko a mi la do fofo toto Kristo be subo kudo mia togbe be subo am dekonu mia be dekonu a mi o to mia to egbe ami lo ra so asi ohoro ni mia be dekonu lo a kafla ameyo ne kplo ati sogado a nyangu na bobu o nyamu ko to la ho me obu que le llamari mo va trova na talita ko mo anye bere mi ayi kaba yima mi da folo baji mi da folo mo gbala mi da folo baji na mi wa gbe son to mi ga dogbe mi abegbe ebegbe tradition culture le langage eleme donc ebegbe ma obe me denu dolo me nyi banemi eya me ponye trop subo et c'est mi non non comme c'est je suis prophète de fonction ga ke ma de gomme ne du kobe mi o mi enye éclaireur oui mi o mi libe mi asijo den moji e kwa ne ebe amebo nu seseo mi atogbo bonu alo play your vote alo de konu de anyi bansi anyi bando ebe de konu ese a do ebe tradition ko ebe culture e zona no me vraiment zona ni ko le keke bible amere Kristo to ibrele de o bele Israel vi o be de konu la ele be no divila wa ko yi ma o bon kuma lenkeke yagbe azaya lekegbe et azaya lekegbe wa chwa ne de via ni nchu c'est leur tradition leur culture et ya ta ho ji Yesu keke akara wo enene ta wo le wonwo le bible amebe le Israel vi o be de konu mbebe le Israel vi o be de konu la ele be Yesu ha zo de konu ame. Donc mais en Africa ne enu pola wana oni na po be fifi je no ni pebe Esaïe 18 Esaïe abagbale tawi yin nyaka obole fuma o be ameyibo yin gba cho bubu na ma o e kwa le prophète Esaïe be gameke la ma o bolone be ameduko iwe Jesi Yehowa gba ke wona ibe lorun yenye ameibo nyigba yenye ka Africa lo yele bogbara nye gbe fi Africa me ganyo alo Africa vi be yi be nu sefe nu iwole yo ba nyigba ji me ganyo yo vote enyora amemada amemada evolie garo la sala pako amemada e go me do ka e po mi ne la menye e to pe fifia do check comme la kuma PPA c'est le sang de le sang de Tchèple à l'Ukumevu, non y a pas de famille à l'Uku. Et ple et ton y quoi ton douche, obevu, yel la menam. Et le méchant Macron et Biden me vous. Donc y a laissé que vous quelle la menam là. Yé benoui ma se. Nem me mettons ce vous nem. Yeme wala me bubu ke yeme boto to la mane ke wate bro nye pia beto bi nye Moïse na mane bro ma si de que Moïse allo Kristo lo do mo e ni yo wo je si de que ni Afrika to ya la ni banye pour de Kristo me do nti apado le Bible mais do utilisa ne que ate miro ate de via tout le Afrika nye mo do il faut ma via il
iye be mafia si be ni Africa ni ye ame ibo de les ai 18 nous là o ba ame ibo ni gba cho bubu na mawu ta ne me ja ko npo na ma gbo ame ibo de ni gba ya ka fi ne yovo ame jibu la fi ma o la va acho me subo va mi abe subo me la me be mi les ai 18 me ma o be ame ibo ni gba cho bubu na ye gba egbe fifia ame ibo nya mi togbe o epe akpa no fa akpa o nya bele nya no bele chudo ko o divila o de le tora ele ko kase ko kame fifia mi da do nde me be ko ka ane ko to téléphone pali me to téléphone e bien to câble o téléphone basa to nuka ta me pali me basa ko to ma ele si me be de famille ko ele mi am to mi le plata wa bo nchu me to ele ga ke me to fona o ha to fona de par ma tradition ame quoi o de na vitona ame quoi no o de na ne o divila ame boni gbajire o de na tona egbe o ewo e ya menye tro subo yele yo de na tona na echo ape mecho ko ta ye cho me ine no wo na ma tani mate ko kule fidia gbolo be ele de na victor africa ya be africa mo no mo bien na vio le Christo mo e va mi la pomo le ka ke ko no vio ma ni Christo to nyenye le déconu ne le sport et le football tout pas dis-moi bien le on a Christo mais donc Christo veut se voir il va ball déconu la pomme moi belle que maté quoi mado le que maté le que maté non du tout bon le et il va y poni nye kene le togo ko be session boalo lo togo ko noa amebe yi Kristo to a never nke bomle ayewa ne ma do nya wati na onwere a eya mudo tisisi le pele nya tin yo kwa kemle wa elate we a ne ma we wa ni kube ka do do kuma te na nyu ebe me la me via ye no vide obe Kristo to ele ke ma ko me no me ka jojo me a jojo me a fia mi be toujours la tradition bene no vi o vague là elle a dogo etenyi fia elle a dogo na ameneva wa choose pine wa dogbe wa neti wa no elle a noti vo ye wa dogbe eje Kristo to menye Kristo to nene mayo hona me esa jojo me fia ne jojo me va on vient on ni partout nous là et fifi abe Kristo to Kristo mi a compris ko ka me Kristo mi le mi a ku flu là Kristo tore menye nko le mot chrétien n'est pas un nom c'est une vie agbenye Kristo tola ne aba me yare agba me ya Kristo tola c'est pas un habit qu'on porte mais ya wonyo donao esenya igbomela aye choizi amela dida se ba me ya Kristo tola parce que ero na me le na fuamo me tina me ameyomo me blena me dono amemo biana no etc yenye Kristo to menya meke kosira baba alléluia aussi anako yenye ego rappelle les ovire ka de chrétien de dimanche et ça yeta mawu Jehova blobe unke ko made ni doto nya nyire ye mecho wodo kata adrelia la ye mecho gbore me tami ona ni woni ne ma ne mi adonku jinye dimanche le mot alors 7e jour be recommandation mauna khiri akataima ben quelqu'un m'a dit il cho wodo taile na me sia me bele quelqu'un m'a dit mela ni wodo ya direlia mela ne wa gbore me e gbore mawule e bodo azeto amebe Kristo to e do da wodo donc e pe amawo fofu mi kekekunde fo me rekame bene mi wodo vore kosila gbere fi chrétien ma totole ya munye chrétien considère besoin
Parce que allez vous reposer dimanche ou bien le 7e jour. Ne nous dit et c'est Mao do darani badi ne le didide mere vo don ku jinye be enye polo nke kademlo e pa le ku jinye le ko faut reconnaître que c'est moi qui t'ai insisté. Et non, pour le que cadre me job pour faut que me dipo. Nane que me là, et non pour le. Tala, DJ me. Le soube, le lendemain encore, naga doji. Et me quoi? Un coup de jignade, et ici que mina, et toi tu comme vieille, coup de dialogue à la dit me le ko. Il y a un boulot avec Christo, et ma boulot, et moi qui boulot avec chat Christo, allez. Et moi qui boulot avec Christo, et votre chère, il y a un Christo, et il est me comme le me de now de Christo, et d'on aille, et moi et c'est agir. C'est un choix. C'est un choix. Métier à manier mon salam to. Métier à manier Christo to. Et ça n'est même le diable, me gagne notre Christo kodio. Manier Christo le cas qu'on est américain, n'y bon me vaillot. Et ça, mon salam to aller, Bouddha to aller. Pour le bon tigna. Elle est ça. Donc, vous aimez quelqu'un mais attention. Non mais on le vient pour la première vision de la Psaume 24, premier verset. Psaume 24, premier verset. Eh bien, ma belle français, de me bagarre, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, les eaux et ses habitants. Yehoua tonya ni gbagbe nous si au kaka yo egi. Kiria me pele e menolao. Yehoua tonya ani gbagbe nous si legi kiria me pele menolao. Ye kanye Christo toble na e kanye amvodi a. Non, laisse-moi d'aller tu m'as pas. Attends, je ne vais pas bien. Là, nous qui me dit, dès que chikaye suba konu ku de konwa o va chana. De quoi ting a de magondo amogro be de konu eleke suba konu eleke fikayo o chana fikaye Christo toi bana de na jisibe blo yabe suba de konwa ele lokusi et pasteur ma not de pas de comment dire le mia bode de Christo me ni le suba konu me si ka tin do jisilebe de konu le fi eleke et suba toi ele fikale ko bon et nyako le plan et mano mai de comment to le lokusi dare e job le que boy que ara e job culture tradition mon dieu pour et comment mano boden le gade o me na mo do chonu do ko do chonu ala o yo daro bo le church ya no do church kwa me ne wenne do afiri na me de la adame na ma o pati na de jona le ne do afi bu do a e do ke be do chonu do no jonu ka jonu ri je gbangban la mo se nyala mo pa ni do mi e nya to mo le je amani la firi jalo gbene na jonu ka jonu yo o ko e do po be santane ba mi santana to do a jonu a le de konu me a la pobe no so do na chon na ma jonu ya gbo ma foju si o so do na chon o so do na ba chon yo ona be konu ko yo do so church ya como santana to egbe a o le yo ndo be khose hu e ha ko le ti le khose hu me keke le church ko me a si a also de kom be hayo santana to be ha ko ti na e ko to yo so Yesu be nko daro mi alors prophète Mudadia o so Yesu be nko daro mi o be to so khose hu e pedebe ne madonku anea ne 80 entre 83 85 ans papa va togoba ni maji le fie 85 e va togoba ni maji le fie ke be vale di la pion mais c'est le cas ke be di la pion mais e do taguna ni ba ami souvent c'est moi comme e do comme c'est célé do ajole ba ni maji va ni mabuji ke be va do la biogbe no jole lo me fie fi be le table boa no do table bobu jo do po ina fe e ju wan cha pa to ton enti le te comme ba pa di
do tu amea do la bio pe ame do no ye o gogo na tu le gba abio pe le ni me yi ta du ba ma be tu ba ba be bobo de ba be esa di etu abe kono to e won o le poda le ke bu ye fi be etu le gba o le po e le tu de be pe me e mo ba do kon ni pe me chan o la mo po e le kon be mo nkan gba do kon me o poda bo Jose le ke ma church tori o le so mu le ke konu be nu ame ba pa de so le do wa to ame do ke papa va o be Monselem to de konu to Kristo hamea wa kikia o wo de ka o mu se bobo na ibo o yo evangelique to noa le ko na ma methodist to kikia wo noa o wele wa wati fu ba ko mento ya ba yi epidemi Monselem to amo kikia parce que noa de fia ni aboko ebe so ye be kakado wa to me o le fi di so le ne me vai kenya de mi potu jesi be amarisa de biolo kyu bisi kai de kono ku subo kono le no eye me ya cholo da mare ba bionya ma cho nka inte kono nka yin subo kono wa eye ne Kristo to ari e kai atin do yiji me ga no gbogbo na be Kristo to me le gbogbo be sa ri ni vi ne ma ten se go mo la ni ada si chapitre ma nya jom mo nya ni mo nyele nya bi ba be do la ni to ko e ni ma be ten se go mo ma do ti na o to ye ni mo be nya o to me le trize nya je dia mo ma le bio be ye ni be Kristo to de ko mo yin ka na o ame majina dia o majina me me tana la yiba me ba zora me ba tina ne ame ati subore no se no ne ba ti subore be gaba zona de ville comme e ba be gaba zona to gwa ke ba ba joa e ya enye jojo membenu e teni amenye chrétien e teni grand prophète e teni grand évêque là e mozozo mom e obligé à jouer enye de kan evelia Kristo to ka ko medio yede to so bola ko media les enterrements la naissance est unique djidjinye de kan na mesiame na meaku didi de kan odiawo 1m50 2 mètres sur 1 mètre pas me de ko on dit me de ko la ya me ko pas suis-moi ali habillement awu dodo la emi dodo chokota kota c'est burkinabé o zana betekeli egwa mi o le pe o mla mi da zana avo ni a chantikete alo avo fifiare avo je me ja dara boji ta e mezu trosu bola me gbona jomu ike me de me awi me ma doare ma o se jomu be ma choro jomu me be ma no fine kafi mo le to yi bi la le moment vous n'avez pas jomu are même le Serbe psaume 24 b premier verset à l'éternel la terre et tout ce qu'elle renferme Yehowa to nya nyi gbagbo nous si le dine vient jomu wa gacho si to be jomu ya le yibotara e menye Yehowa to wa ele mu ki me si ya hu fofo suivre Christ to mo kwa godo amere ne be tro so bola lo de konto o mo na boa on me kuna pe on be psaume 50 150 mi khilefumala o ka wo bi na o bere mi cho gakungu si o gbe medina la ka fumo ne hu no le e pe patron afine se kokon church ko mo se na kokon mi mo se na don mi mo se na church ko mo nu ka bro mi le be Kristo to e to le bi mi ya ro ki o cheka ye to ma mo le mi agbo. Ça là, tout ça là, ça fait partie de la tradition et de la culture. Par exemple, en pays Bassara, au donnant de Zonan, Amela Jome, Jogagaga,
Où be tradition manye vodou subo yo. Kanyo. Tradition no ya. E jo pole wela. O ta we de ko ma ko. E mo de ko mo ba pare we ma. Amade kuya. Eyo to amadia o di de dodo mo no mo de lio bro na bo di amiado. Sibeleke o. No me ya bla no mo da to adi siri wa do ya po o to na vono no mo do la mo do chira o to di ne kundo. Sibeleke ku me nya oro ku onudo mo ja gbo ku mi o de mo luka de vuene luka nenge bele me sebere sun 24 le gbogbo be à l'éternel la terre tout ce qu'elle renferme les bade amenye ko chokia me bonalo e ko me kairo mo o di la mi le du fu agbara ai e ko le ba ne cho le ba alo le fotu me nya ma o cho wo menye ma wo do na me gbeto bere mi du ati ya go o to fu de ko di la e hu ade ame gbeto enye to gbenye cho fu chochowa me le bi me la me be o mo ka ba me bo bi bojidi o na mo me be de hu chocho a cho na ne ho se be ame bo bi adira ma we gbase a ye nye ba Abraham Isaac ni uvia se ni uvia de ni cho me nu nai you mo obi ti me for la yo cho aleva e say yo cho menu cho be magbe ne Israel ja ya fala wu na obi e prophet bele kemie wo e nu ka e fu ahoko e fu ho enye muka e fu hoko kokuro yo wu qu'est-ce que ça change kokuro re je wo mota obi e ma yewo nchi mo me wero le apa majema le apa ine wo o sa do nkata ba sa fodo bu kola ye to me bo ye ka ko me ka problem ko e po fi ni me mu nya le wa e bi le bodomo ku e ku manye ta ku e se anyonu na viji pe enye me David me o mo wona do ni yonu opération mo bo egbere 13 environ l'opéré ni pe ko na ni pa nyare le ya to pe yama ya jo la pa ne ore to ba yo mi so ne ne ko ku le du ko enye wo gbo ya jo la pa ba jo la ni mi bo ja na re bi abe ti ba jo nya gbo nya yi to nya ana nya nya kiki mi le po no do je si ben la ka do na ka de me ke Togo me no yin dudu mitim planal bien ma sur de chop de ka chop bien viatin do ne produit do abi ko mo wa to ji koko Togo to le bio do kyobe ka tutu le jojo me ka do no wala be kia de que me le di ba gon ne po ado via to ko ki zim ja to ko ki no ami le ko chi et ami a utara amidi eye peja aya ni ya utare chanji abli utare bliji utare chimati ji utare ibeseji kutomo ke kiwa otozo kuki le assume que Togo vio le bio c'est bien dit nka tutu le jojo matrova bon nka tutu le jojo Togo jo o ne pem le jo le Togo le amo le ko be ndele jo o ko be ka so gare me a nuko yo na be agbe abe nsesen la cherté de la vie muni ni so ke o dagaro nzia e pe ore o le dagaro nzi o ngwe ni ba ko mi ba si aka mi ba de e pura telefia ni mi po e le yi o le sanu aso mi abe de vi me e ne ne ji po e be la no a ke megbe a no to le télévision le fia a mo ya mani mo pe de la so TV la ba ye de la so le la ba ye la ni mo ku le ka et on a notable moitié be mi oplo mi ba plo no o polo mi o kikan egbe ba plo tunya gbon ha de be tato mi mo entretien qui so enya yo de kinti o polo le Togo ba ni madia oyona asosoro be association des consommateurs ole société civile ba padi tunya gbon ho le o ton le et tu me vis balobe hasosoro comité de développement des quartiers hein oma doit loser vous bien quand on dit wawo odora wena ye ko anu pletomini o le ko la ame o la blemia
enu pletɔ ta afɔtɔ sokadziku afɔtɔ gagalo wɔwɔ do la lɔkɔlɛ ŋuti le fia gã miɔ mi la bia wo nya fifia wɔwɔ do gbe do mu dogodo ena mi ko nyimele dzo be gblẽ etumeviwo da ɖe ne wo daga ɖo ŋutia nye ku wa mi nea ɖo fia mi nya nke ŋuti wo daga ɖo nua dzi ɖo kaka so ga ɖe mi se na nya wa vɔa ko wo daga ɖo ŋutia ye dɔ de asi ke le nye gbakudo wo si fifi mi la te wɔ ɖo anyi soa mi le se bobo ya mo ne do awu yibɔ ne wa nɔ aƒeme kpɔ be ega ɖi le nua dzi fofo nye ku wa mi le fia gbɛgbo daga ɖo ŋuti le togo fie kpɔ yewo ba mo ne do awu yibɔ kpɔa ne gake le nua dzi ne ba ɖiɖi o gbere eya ŋu dzɔ kpɔ nyia de ŋgblɔna be ne ku he ɖe kpekpe le va ye be solution nana nyi ne ku he ɖe kpekpe le va ye be solution nana ame kɔwo le kplɔ dzoa amewo le kplɔ dzoa de wo daga ɖe ŋuti ame ko ple nua le sa le asi mea ɖemi la gbɔna fi be woawoe le da kpɔ ga wotsɔ be le ple le afi ɖe wo le kpɔ ɖa de kpekpe ɖia míawo ame ko sɔ ga be le plea míawo ya ele ve mia ŋuti souvent parce que nous ne mi ple ne ɖo ko da sɔ 500 le ple nua ɖeka 500 wɔ sɔ ple na me 300 ye wo le kpɔ ye amewo le kplɔ dzoa woawoe ɖo la kpɔ enya yawo gbɔ ne etumeviwo ba gbea ne ba te geze na wo aya ɖuɖua ne ba ɖiɖi kpɔtɔ wa ke be le ɖeke ya amewo le kplɔ dzoa tia wɔn le gblẽa ɖe kpe so ŋuti oa ede funa le gadarun ti mo nu àwọn te nyale ke asiamu no lu yi mo pobi kaka do na gado me ke agare no ya satisfaction lu kijibi bledo lia o ma voa no tami va po fitu le sabloro bleu cha en sat mo bleu cha trozo e budaba mo ni fiere ke me ja po ni fiere le po ne fiere ke me ja po afidu amo o ta fa le apado mo mi pe do jesibe mais be o dagaru no jitan government a dina bagba jina be atu modu natim a nan mo waji la palo fifia mo do mo kikiwa amega elle est fatiguée au cœur enye me le do les fonctions publiques tout basse je suis de la fonction libérale et que mo ogbe mo duna en sacré Togo du ko edui amele nkone amole men yo asate to vapi nena biawo eblibenya me kabati nyana mu enye de ka vi sherare nyamana fia ya do je suis pas salarié me ko na we le ti kuku ki mele le gbano dia ne keche mi yora gama ha gakote asbinge menya me kanyo nyemele smigi me nyemele smigi hanye rudo mlo le ble la bile fio ye ja ba cho ja mane ye dia be ma don tio e mo anye bere me gbelo na lami le Togo bere vous ne lisez pas le temps ni mekle na yeyi ya cho ga me ke o to bobola be et changement climatique kola et le père me beto ronya benye changement climatique et pe ke va ya e ti ja da mu sobo do amu donc e ga nya be pe ya me to ga e ga ja be nya na wonene ye mi bla bo dadi ni me la gbelede o e se ni me la gbelede o mi me la mo tutu bo ne dagbele o e ye be e beli ni didia e ti me la jaja e be ni didia no ka mi me kwele gbelede Gabonya agavakero traditionnel e farao megama e kudrebe enyame ton va minye enyama dre ye Joseph Van de Gogh do toto bona ne mi khele na mumire ya mi atogo to menye presse alo bible ha mi le mele meso esa ne de mi khele na mumire ke joga me ke yo vo me jibu lo o da bombe re ya me nya be bombe o da re ya ma les industries qui produisent de la fumée là, ils ont une atmosphère. On y a qu'à vivre. Et c'est là, il y a mis le pont du Mabouta me verre. Mi a d'agbele, mi a d'eau. Il y a un blé qui a volé, mi me le tame bouvere. Et peut-on, et on se fait, et d'autres tombent, mi me voyons. Et le bédi nous là, fiarons, anticiper. Agnabe, que nous les nénés et peuvent là, et d'autres. Et puis le vieux ou et puis ne pas padre si belé y farao ouais vai
yo do grenier au stocker nous là et à moto duta on va play là nous maye Togo jidoua dolawa donc ne le nyebia se fifia be nous ka bocho là mi mele yi ya khele mais e ba jena mi ku a me si am ke me anticiper na no la no la lilio bo me la ke lilio ke ndo e do me ko to be wure ele ma be pour ya kude mo ti be e chi jaja ma riyo ye ba to va cha globe le chi jaja mo ne po chan ne po me to go le ko ko me ne chi mi jaja wa o jena ba ye o yo na cha le no do ja ba na muka ba de to po ni na ko je ba ba sima ti wa yin ti o ti me yo wa ba ti o o jena baba jile apawoje nitoyo na achi ku etomo ti achi mo nya ji ma ba ji la pawo do ni ma ba ji na ba atwa so yin nya yin gbede mo ni me nya gbede mo nya ala me ne no kokko na me yo kele me nya gbo mo le yibe le ni o mo jere le ke ye dukwa le nya to go yo duko ne ti wolo ye kuki o no mi pa be te ma be peut-être be mi do la khale kiya ye akele le ke ne o ye ki no yo ate do mi ayo fofo garo mi ane mi le plan enya yo atoto be nya kudu no yo nya so bondo ko yin do ke o ta garo no ya kan bola ta garo no ya won to chan la no pojisia nyang pojisia ho bo ina be mutra akparo do tare na eno opo mi akele cho yari solution mu yo me do ben kono sande ya solution le wa bo ni nya pompo ni nya yo fon ni nya ni mi nya o mi ma to lo ko mi fi o entia nya tai nya pe e se fon nya gbogbo ya ni be be fon ya o e nu kele cho ya ri ne ni ma baba nya ji ke na gba bi o nya ko ti wa mo yo ne etubonu glon l'association on nous l'a organisé forum de ministère en charge le commerce a mesia me wakike ola yo asuso ko mu yo sande yo apa ko wa no no wa yiponti ni ne kale je mu ti han o nje o ton le environnement la pa dia o ton la gbe sande ya docteur Gombe ici maja wa be entreprise industrie ganganga ko on to do wa o lancer bombo de ya me que be pa egble natura Ghana ayam kona de ori mi gbodo wutmu wa ko kaso da kema ya ko de esi asoa ba wea ko se ne le ba wo ni munya ne utme so na september a ba wea ba wo ole ko e ba enu o kikia mi apo ya to disibe mi onto bo la badredo voir kia veveto enibe forum be nya kan le gbon kututu gande lura na nyiwali tatanti kudo e gatataro nti benu yonti doa nyampo be asuso o to le complice ne enu ko le choya doa ka ko gbe o mle pompo asion de pechamlo tu me vio si asi o le tire pe planto batite ya ju ko mate jitori nkana eju kwa si de ke gbe na me nyi to dynamique no do abo gabe wi atindo enu ye so fan pyramide ni ma ba po mo de pela mo de bo wale nkana amomle gate onyanwa gbe kala koso ko mate ko lo e do pepe awi bole nu na mo fifi o la doa fofo awi bole la siwa o do wa ba mo le do no wa di gale ni ya mere pe le kwa me de bo amo be ti kona yo on to ne do awi bo mo ka o to e mu ken le gbon no ya de yin meilleure solution na o le anticiper nu po mo ati o le po mi ade o ne so de le yin ni chwa ni ko be do anwa mo wa nya no do ba ti tebe obi le kan ya tin awo na government ya tin akoyo obi le kan ma jojo ya ba mo de ko ti sitere nya majino yehowa ma ubere ne dububu meto le ope ma wota biam le sesea denye duko Israel ma bia tanye sewa e ko mbla ni benya ne du yehowa mawu ne huno jawo onwa ebe mawu allo
Kristo to bre ha be ma Yehowa bere bere ne dubu wu meto le be ma wu tabiam le sese les circonstances c'est au même denye du ko sike metia no ma bia tanya se ne ma do da won wa gbe ka gbe po be o dona nu ibo fi ka dona nu ibo yina ne nyonu la ko me sora ku alo le ture me ni so nyon ku e do khikhi aiziji me nya me wono c'est la nature c'est la tradition et comme elle est victime bon ne amere ku oja yi cho ko me ne ko be e cho vei e fu subola o dona nu ibo e pa agbolona du koblibo a ordonné du koblibo de porter le noir. Comme Seigneur, mais Seigneur Dieu, de quoi il est baba fait? Nous coupions là, nous disons au donnant. Mais disons nous là au donnant nous y boira comme nous à galéo. Et nous y boit le noir. Ça veut dire que la chose n'existe plus. Ça veut dire que le Togo n'existe plus. En chair et en esprit. Il y a un d'autres. Prophète ka o alors on ka o va kanu la vie qui est chère au Togo là porter le noir et puis ça va donner quoi mais ka o bien de ka fi le noir ne ma fon foto avoyi bonya na il veut faire sombrer le pays ne Togo viobo kache he wonuma na kpora. Ça veut dire que le Togo n'existera plus là. Mais, pas qu'on vient le caméra, on vient. Ne m'a déchoré. Bobome. Wacho kafe pardon tilame. N'ambere na be prophète pepe m'le ko beso, m'sena ko ça. E ka chacha va le bobome. Avo ibo nu ibore. Enye be Mohamed Galé la mi be gano. Paniqué et moi me galéo fifiari et bobe dans la mou mitele repas viré après allo fifiari so me vite et moi bobe allo vite ku ya ke po mi le hala mi le gaja ba ko nenye be mi le yibo ame ye viviti la chole dia ka choto go ta to gobe maure ye na e mo me te réussir. Je confirme, mais et yo bonanya le bien ma ni ta sere viti et lui il est bon na lui ko di o le beni jore ye ya peut-être o menya ga mi o via de mané do ni ti won ma de do an mi jale kwa welo mais ben do wa cho wa do je wa do ti wa de do awo je do nku bia na mi e fu le nku jina mi fi be awo je wa to do nto ma ya ti don e mu je wa za e go me be e fu le nku jina ni e fe se se le enseignement mi le kuku do la mo mi le kuku amo le bubu le nyame e mu je wa za fo mu yi boya la me le conseiller na tout un pays olo. Togo le mot qui transu à Togo mi metuna ko enchino na yewede besia bela ne jwa nkelekia nbuebana ya to akpamaji mi akpodu jesibe le moyi prophète de gonve mi kemi do jesi nyabe nuwa oluno do ni nyawo na agbetuatin netin yinkwa ye mi ijawo matin wona wona ba atoni kokebu kroa nyaba no akpadu agbajo no ye chan ekplondo wa me donc nye ju le akwa ji mi ti wulu pato amia ko po ku dem
Eji Togo minyawe nyakauma yi Togo mo nyakauma kekem yo de na tuna dopo ide na Togo ma nyakauma to ai ma yo wana do mo to pa jin chobe awu gwa gangbale su ne yo tutu gayo na smigne o to be yo mo to tamuti na smige o lo du kutuku bam amro lo kutuku vato yo wa gure awu ne ti daro jiro kasia nu wa wa bi ngba tuku o ma nyi chomo wa bu yo wati do ma to tugo bo wa wati do ma to o note wole o mo pa ye gbadagbon va le ami yo ne le enko ne nu wole be keria o to kojuno wa o lo gba wa ami yo ton o le ma wa do agboto o chuma aden ya gboto to wa wole ga kwa ye ga ko mo nu wati to anyi ga ko to kwa fa aton yo wa atu amadeka o di eyon muse nyabe hado to be enyawa okpobe le to go fiare ameno visisi le to mi be enu ale sin le nyo wa ne fike amegbeto vile o kenenyi nkono to yo do le gezenywere o le no 4-4 omi wa me yo le wo to wa we na yo le sin yinka o yo maja agbala na be wo tan wa be agbeke o la nu abakado mi na wo nyabe hado to nkawo jibe nyanya kado to mi lo tablika lo syndicat eti Togo to o le funu syndicat le wasi eye ke nu ajoa emunyane o duto na wa be syndicat o le para normalement action ke o wa munya ame ton ame ni ame ma ton yo la lo quand il bosse bon les qui se voient puis il y a des me porter aller donc le d'accord ben que yo to le bon abe yo to la no yo mi na wo o ko bo le tu ya bo le tu o le tout va appel loin on lancer appel loin on da lancer ni nyabe corporation pe ki mo ni won to de po so ka mo to pe lo o et fi ha mo to pe fi ha be syndicat et ya le foné journaliste porteur be syndicat awori syndicat oyo fi han to be syndicat ro fo ya awori fi ke mle ya matériel intégré au syndicat parce que nya ka do to e ni nya be syndicat de noir national des journalistes du Togo o le me est-ce que au contacter secrétaire a be problème ya avec les joie yo la lancer le kana ma appel à ne amisia mer be mia soutenir mia toa mu ne no wona les missions sont franchement to bi fiare donc a mina chambre syndicale voix noa mesh wo pe porter chambre syndicale voix amule la porter chambre syndicale amule la ma we to awon ya pepe no wa ma don donc moi le wa le wa mu ni bo la metu yore nke ya no le moi ils sont en droit on les réclamer wa be droit yi ne mi nya be o ma we na wa propose yo na be mi ai konti ne mi asemi aro no homi no we de nia ele si be patapa le no menene ima patapa no Di Togo be nyawani adawa bo boda o nyare kamana yesio oh obere fais bien tout ce que tu fais ou nous si à nous où est les nuits de pas oh eba me rene wa pala gbe me na em teye me chopa chane bo ame anya me juro cholo dubu me va me choko jine enu ye dane be ro no ble kaka zalado ye plakpa de cane vo ebe la superficie ya 1 hectare il n'y a rien à faire qui n'est pas possible il y a mais les jours si le coulouvi esclave nene et puis driver et nous y a les que machopi mais aussi driver les au fiana fou be driver mais aussi bonne le lapin même yo fiana fou a jukaka a di boere et on le bébé de joy domera il be violer et bonne elle a tout le pouvoir pour détruire les enfants là. Et le patron il me boit de mon grand de prendre de moi driver elle est traité smiga ha tu ne do pore
elle a degbe elle a de titan gobe exemple ma ko ba cho na me o hele gérer société obere ameyo he polo le de o me ga no possible yo me le munya alors ils ne sont pas dignes de vivre dignement c'est ma nyama ni me di mande no me ma me sobo abe mama sobo abe kaneka tu le bien chiko ko kinwa batim awo yo me nyami mi ba ara gabon mi ba de ko apon poku de fi wito nyani to da de to mo tutu bantu ahiye mi di ba to ayi mi ba ko ba to ayi ma hoto ahaji comme il y a hoto prophète Pepe Talita du chef comme là magloire ye nommé ko mi ba do mi blode mi abunu po susu ye mi dere ko me mi jagola ma de jia so kemi esa de chokemi alfo mi juro do Ayo daro ayo ke gabia ayo titre ne ni daro ayo kunchi mi chami enona mano do nyati de ndo mona mi jukwa na tese ndo mi le pipia ko to yi nyama ko kumo no tata over mi agbola mi edita ko no chami wado no wonam egbeto ma dakpo na mi de to de shadow we no mi chika kabadiro la be kum kum yogu do egba izade mi tagbe enirelo